Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khabar semua, salam sejahtera, salam satu Malaysia, Brunei, Singapura dan Indonesia. Okey, kalau video sebelum ni kita dah belajar tentang penggunaan SR, SSR ataupun significant support, significant resistance di dalam role reversal phenomena. Kali ni kita nak belajar tentang penggunaan di dalam fake out. Let's suppose saya buat baru sini saya padam dulu. File new. Okey. Let's suppose katakanlah kita ada satu significant resistance. Resistance di mana kita ada resisten yang sama baris. Kita dah belajar bahawa resisten yang sama baris biasanya dia akan jadi significant resistance. Kalau kita letak satu line kat sini, lebih kurang sama baris. So untuk setup fake out ni, kita tandakan setiap resisten kita sebagai, katakanlah resisten pertama kita tandakan sebagai R1, R2, dan resisten ketiga kita tandakan sebagai R3. Hari ni kita belajar setup fake out sikit. Okey, so di sini apabila berlakunya R1, R2, R3 sama baris, di sini ramai SNR trader yang akan sell sebab inilah setup triple top. Nama setup nama pattern ini kalau you trade SNR dipanggil triple top sebab dia mempunyai 3 top yang sama baris. Kalau 2 top yang sama baris dipanggil double top. So SNR trader ramai yang akan sell di kawasan sini. A lot of people sell, bukan kita saja tetapi satu dunia akan sell di kawasan resistance. So bila mereka sell, stop loss mereka akan letakkan di atas. SL mereka akan letak di atas. Oleh kerana mereka sell, maka katakanlah mereka sell, maka stop loss mereka akan menjadi buy stop. Okey, buy stop, which is kita akan belajar lebih detail nanti. Okay, not now. Ini adalah video. Okay, satu lagi, ini untuk SNR trader. SNR trader akan sell. Okay, ni this is SNR trader. Satu dunia SNR trader. And ada satu jenis lagi ialah breakout trader. Breakout trader pula, dia ni bila dia tengok sini resistance R1, R2, R3, dia cakap resistance ni kuat. So kalau price break ke atas, mesti price terbang ke atas. Okay, right. So apa mereka buat ialah mereka akan letak order buy stop. Ini adalah breakout trader. Mereka akan letak order buy stop. So kalau you perhatikan di sini, ada banyak order buy stop di atas daripada kawasan resistance kita. So ada banyak order buy stop breakout trader dan juga buy stop ataupun stop loss daripada SNR trader. So ini memberi peluang kepada big trader ataupun jerung Soros and the gang whatever untuk letak order sell limit di sini. Mereka akan letak order sell limit sini untuk fillkan dia punya order sebab jerung ni Soros and the gang semua dia punya lot besar-besar. I mean bila dia punya volume tu sangat besar, mereka perlukan banyak order something like this. Ini bahagian dipanggil liquidity. Kita akan belajar lebih detail tentang liquidity. So biasanya price akan naik ke atas laju and then akan turun bawah balik, fill order daripada big trader, and then price akan terjun ke bawah. So dekat mana dia nak stop ni? Dekat atas ni. Kita akan try sell dekat kawasan sini. Okay, kita akan try sell dekat kawasan sini sebab kita dah ada setup fake out. Ini namanya setup fake out sebab ianya adalah the fake breakout. Price break resistance R1, R2, R3. Dia buat breakout, tetapi dia fake. Fake tu maksudnya dia tipu. Lepas dia break, dia terjun ke bawah. So fake breakout dia jadi fake out ataupun fakey. So inilah setup fake out, merangkap ramai retail trader macam kita. Okay, so bila price naik ke atas and then terjun ke bawah, so ramai yang kelang kabut. Right, so dekat mana kita nak entry sell? Entry sell kalau kita sebagai SND trader yang inform ataupun yang you dah belajar setup fake out, you boleh sell dekat atas ni. Sell dekat atas daripada kawasan R1, R2, R3 ni untuk ambil peluang sell di pucuk. So tetapi di mana? Kita kena tengok look to the left. Look to the left, you akan nampak the same thing. Perkara yang sama berlaku. Saya akan bagi contoh. You akan jumpa fake out juga, ataupun you akan jumpa QM level, price naik ke atas and then terjun ke bawah. Okay, this is the same thing macam sini. So ini adalah kita punya QM level, high, low, high, low. Okay, saya tandakan sebagai QM level. High, low, high, low.
Dan you perhatikan di sini pun kita ada R1 dan R2. Betul tak? Okey, R1, R2. Di sini berlaku fake out. R1, R2 price naik atas and then terjun ke bawah. Di sini berlaku juga benda yang sama. R1, R2, R3 price naik atas and then terjun ke bawah. So kita akan sell di atas. So saya bagi contoh GBP Canada H4. Kalau you tengok itu tadi, di sini kita ada significant resistance. Kita ada R1. Kalau saya tarik belakang lagi sikit, biasanya bermula daripada belakang sini. Okey. Di sini kita ada significant resistance. Kita tandakan sebagai R1. Sebelum ni kita tandakan sebagai RRR saja kan untuk significant resistance. Tapi setiap kali ni bila kita buat setup fake out, kita kena tandakan R1. Di sini adalah R2. Di sini adalah R3. Significant resistance kita dah belajar, minimum adalah 2. And then R3. And di sini adalah R4. Di sini adalah R4. Okey, R1, R2, R3, R4 sudah jadi. Kemungkinan besar akan jadi setup fake out. Okey. So dekat sini saya tulis fake out. Alright. Di sini setup fake out. So dekat sini apa jadi? Price naik ke atas, laju naik ke atas, break kita punya significant resistance, tetapi sampai atas dia turun bawah balik. So dekat sini kita standby untuk sell. Kita akan sell. Ini peluang sell untuk kita. Di mana risiko sangat kecil. Okey, tetapi di mana kita nak sell dekat sini? Kita nak sell di sini, kena tengok belakang. Tengok belakang, wajib ada benda yang sama yang macam saya lukis tadi. Okey. So di sini kita ada R1, R2. Sama benda yang sama. Kita ada R1. And then kita ada R2, kita ada significant resistance. Dalam ni yang tengah-tengah ni pun resistance juga. And then sini kita ada support. Kita ada support. So line tersebut adalah line SSR. Line yang saya tandakan sini, tempat pertemuan support resistance, kita tandakan sebagai SSR, iaitu significant support and resistance. Okey, significant support and resistance, cari satu line di mana ada resistance dan juga ada support bertemu. This is your support, and this is your resistance. So dekat situlah kita nak entry. And then ambil satu kotak daripada line SSR sampai shadow paling atas, kita tandakan kotak, sebab kita nak letak stop loss kita di atas kotak tersebut. Okey. So, and then penting, make sure paling hujung di sini mesti dia adalah, katakan you ada SSR macam ni, saya lukis balik, katakanlah you ada resistance support. Paling penting kita nak cari double maru. Masa ni kita nak sharpkan entry. Let's suppose kita ada resistance, ada support, price naik ke atas and then terjun ke bawah. Di sini, di kawasan sini ni, di sini ataupun di sini kita mencari CS double maru. Double maru macam ni, dia drop and then the drop, candle merah. Lepas tu dia ada shadow pendek atas dan bawah. Bawah ada shadow, atas ni pun ada shadow. Ini dipanggil candlestick double maru. Dan open price second maru. Yang second maru ni kita akan belajar lebih detail nanti bab double maru. Ini adalah first maru bozu. Candle merah ni yang pertama, first. Ini adalah second maru. Letakkan price ni dekat open price second maru, tempat pertembungan kat sini. Okey. So kita punya zone di sini. Ini dipanggil CS double maru. Open price second maru ni, kalau you perhatikan, dia biasanya akan sama baris dengan resistance dan juga support. So dapat entry kat sini, floating very small, lebih kurang berapa pip tu, but reward dah cukup bagus. Okay, so kita ada setup. So saya bagi contoh lagi, Euro USD di sini saya ada satu entry di sini. Kita ada resistance first, biasa price naik kita ada resistance sini, resistance 1, resistance 2, belakang ni pun resistance. So sini dah jadi significant resistance. Price naik atas laju, sama konsep, tengok belakang kita ada resistance and then price naik ke atas, terjun ke bawah. Di H1 sini stop loss kita di atas. Stop loss tak jauh bang, daripada sini sampai sini lebih kurang dalam 10 pip. So kalau you nak cari double maru ataupun you nak cari SSR dalam ni, apa you buat ialah you tukar pada time frame kecil. Saya tukar kepada time frame M5. Yes,
think M5 ke M15. Tadi saya jumpa double maru ni. Sekejap. M1 kot. Yes, dekat sini M1. Exactly. Kita kena buat top down analysis. So di sini adalah resistance kita yang saya tandakan tadi. Resistance. Kita ada resistance kat sini. Okey, kita ada resistance di sini. And then dekat sini kalau saya besarkan sikit lagi, you ada resistance, you ada support sini, then you ada double maru. Your double maru is here. Drop and then drop. So dekat line ni lah tempat entry yang paling cantik. Kalau you perhatikan nanti dekat sini dia betul-betul touch dekat this area. Floating berapa pip ni? Okey. Dalam 1 pip, 2 pip saja. Okey. So sekarang bila dah entry macam ni, apa you buat ialah you just relax, tenangkan fikiran. Stop loss 10 pip. Sekarang price dah turun sebanyak 42 pip. Dah satu nisbah 4. So you dah boleh dropkan you punya stop loss, letak break even dekat bawah. That's it. Itu je cara kita trade menggunakan setup fake out ataupun significant support dan significant resistance menggunakan fake out. Okey, hingga bertemu kembali video seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.